Daddy! Di ka na. Kita pa kami? Wala bang tao? Let's go, Daddy. Naman ako nakikita. Go. Alright, go. Ayan na si Daddy. So, magbibigay tayo ng regalo today. Break lang na, break. Break lang na, break. Break lang. Sabi tita. One, two, three. Sa wala na naman natin. Itong hisi. The prayer. Yeah. Hindi ko alam kung ano yung natasal. Wala, wala naman isa. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Help us and work in studies. Ayan. Ito kasi. Angel of God. Angel of God. Angel of God, guard the dear from the sun. So, magbibigay na tayo ng regalo. Kaninang regalo kayo mauuna? Mamaya ka na. Kasi basahin mo. To JR and Crisel from DCNG. So, next na. Natin po kami di makita. Yung mandaan na. Ayan na. To JCNG from Mama. Thank you. Move on. Ano ba yan? Energy! To Adam Lagnanay. Yay! Ano sasabihin mo? Thank you, Nay. Welcome, bebe! Next one. Next one to Mama from JCNG. Yay! Thank you! Ganon. Thank you! Ganon. Pag ano, thank you. Okay, ano po next? To Ali from Tita Michelle and Tita G. Yay! Ali, Ali! Next one. Thank you! Magti-thank you kayo para baka diaper.
Tita Michelle and Tita Jen. Oh, thank you ka, Mate. Sabihin mo. Thank you. Thank you. Sa mga Okay na lang. Dito ka sa sala. Okay na lang. To JR and Crisel, love nanay. Thank you. Mag-galing na. Thank you. Open mo, open mo. Ano po yan? Ayan. Ano yung size niya? Ano ba yun? To mommy from Ada. Thank you! Daddy from Ada. Sabi nagdala. Pwede. Thank you. Sayang wala si Tita Jean. Si Tita Jean. Thank you. And the last one. To Tita JC from Zia. Nanay. Thank you. Ito kay Tita Jean. Next one. Yung kay ate na lang. Ay, ano sa kanao? Kanton? To Ada. Kanino galing? Kami ni Daddy. Ano sa kamay mo? Thank you! Dito yan. Mamaya na. Ay, ano na po mo? Ako, Daddy. Baka pilasin niya. Daddy! Siya ko mo. Dito mo sa kagid sa'yo yun eh. To Adi and Adi from Nanay Belen. Yay! Ito, ate. Ay, sabi mo, ate. Oh. Alam ko yan eh. Open mo nga, ate. To Ada from Nanay. Thank you! Dami regalo. Hindi naubos ah. To Ali from Mommy and Daddy. Wow! Ay! Wow! Open na niya agad. Kay Ali to, kay Ali. Kay baby yan. Ayun, 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 ayun. Ayun, kay Ali yun. Dali, ate. To Adi from Mommy and Daddy. Open mo na. Open mo na. Open mo na, ate. Open na, ate. Open mo na, ate. Try mo na yan. Open na na, ate. Wow! To Ada from Tita and Tita Jean. Thank you, Ta. Dami gifts ah. Agis pa yan. Ano yan, ate? Ano yan, ate? To Ada from Mama Lisa. Thank you, Mama Lisa. Wow! Dami naman masyada. Wow! Yan na lang yan kay ate na lang yan. Merry Christmas din sa'yo, Tita Ampong. Tita Flor, Tita Maud. Ate, Merry love Christmas din. nanay. Yay! I love you! Gusto mo yan. Gusto mo. Sabi na na eh. Baka mawala yung mga cards. Wow, ang daming gifts ni Ate. Bukas agad. Ano, open na. Open na, To open na. Ada, love nanay. Thank you. Thank you, Hakot ka na naman, Ada. Dami. Nakarami ka na ah. To Ada, love nanay. Ang dami ah. To Ada, love from nanay. Ang dami ah. Yan. Yan, pang-alan. To Ali, from Tita Saka. To Adi, to Adi, from Tita Saka. Yay, Ate oh! Yay! To Ada, from Ninong Sao. Yay!
Sabihin mo. Thank you! Ay, meron pa! Eto, Meron pa. kay Ate. Ito yung kay Adi. Malaki. Malaki kinanap na ni Ate. Oh, what's the nanay? What's the Ate, nanay? ayan. O, Ate, o. Ay, ano? Ano yun po? Ate, ayan pa. Dalawang The bulan. last one, the last one. Anak naman, Ate. O, in-announce mo na ako kanina galing yan. Oh, kanina yan. Basahin mo siya. May mic mo. Ayun. Uy, yung mic. Kanino galing? Mama Lisa. To Mama Lisa. Ay, Nalito na. to Ate from Mama Lisa. Yay! 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 Open mo na, Di. Unboxing na ako. Ito, kunwari lang to. Ano, kunwari lang. Ugami, from Mama Lisa. Binuksan ko na kasi yung kay Gami. Okay mo. Kunwari lang, ah. Eto, buksan na. Bye! May game. Para makita ni Ate. Ate, ulit ba? Ugami. Oh my God, Daddy! Oh my God! Oh, buksan mo na yan, Di. Yan, maganda yan. Ayaw niya. Buksan mo, dali. Buksan mo yung regalo ni Mama Lisa. Matutuwa ka dun. Yun yung malaki. Ayun na. Bubuksan ni Daddy. Mamaya, mamaya. Wow! Meron ka na gamit, di ba? Binuksan mo na kanina yung gift mo. Next Open, gift open. yan. Yan. Meron Moving to Mommy's gift. May gift po yan si Gami. Binuksan ko na kasi kanina. Open mo na siya. Dali. Yeah. 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 Open ka, Willa. Okay, Mommy. Ay, parang nga. Eto na. Ay, bra. Hello, bracelet maker! Oh my God. Meron pa yan. Baka mawala yung kasama ng bracelet maker. Oh. Oh, thank you, Mom. Dali, open na, Nay. Open na, Nay. Tapos ay pa kay nanay. Kay nanay. Dada. Ang sabi. Bigyan sa akin, Mama. Oh my God, what's this? Wait lang. Make up! Ayan na, Ate. No! Make up! Wow! Wow! Wow, Ate. Ang ganda. Uy, ano yan, Ate? Make up! Make up! Make up! Oh my Oh, God! Gami dito ka. Dito ka. Baka matama ka dyan. Picture mo siya ulang. Eto. Wow, Ate. Kay nanay ulit, guys. Paano yan, sir? Hawa mo. Sige. Sige, open na siya. After po lang din kami dyan. Kanino galing yan? Yun. Nanay, ang ganda! Thank you! Welcome! Oh, ano pa yung mga ano? Dali, binibidyohan kita eh. Eto. Eto. From nanay. Wow! Wow, ano to? Ano to? Ano yung gusto kayo natin si Adi? Hindi ko pa bubuksan bukas na. Ano mo, pinapakita mo. Tapos Hindi nga, bukas na natin ipakita sa kanya. Ano? Ano? Mami! Mami! Wow! Gugas na ako ng plato. Hindi, ayun ba, ayun mo. Ano mo muna to? Video mo muna, si Sian. Eto. Yes. From nanay. Natutuwa ka. Okay. Natuwa ka na nga kanina eh. Tignan mo.
Magnolia. Hello, thank you. Kapit ako. Ay! Saan si ano? Siya? Sabi naman yun. Hello. From Mami. Parang alam ko na ano yan. Sabi ko na pa eh. Ayan. Ayoko doon. Ay, wow! Sino mo yung isang huli? Ayan natin, ayan natin. Oh, kinuha ko na. Dami yun. Thank you. Merry Christmas. Sukat mo nga yung balitan. Pwede naman natin pabawasan kung ano sobra. Dito kay Adi. Let's check the makeup kit. Gamay dito sa siya. Masaya siya. Tinigyan mo? Ay, oo nga, meron din doon. Nako. Remote control pala yan. Pasisira mo yan natin. Alam mo yung ginawa niya, tinatanggal niya yung gulong niya. Wait lang! Wow! Bukas lang. Ay, masaya siya. Yay! Paano ba yan? Oh, sumasayaw sa dali Dali, siya. dali, dance, dance! Dance, dance. Oh, dali na. Dance, dance! Ay, dance. Oh, ulit. Dance ka muna, dance. Dali na natin to. Dance, dance. Dance. Dali na, dance. Ate, Dance! Oh, dance na. Galing na itong nakalin. Ano na ba ito? Thank you, Nan. First, we have. Hi, let's go. Sabi mo yan, ha? Kung may mawala, ha? Saka. tingnan mo yung tsura na to. Wait lang. At ano to? Ah, teka lang. Ako. Turn on. Ito, may tulang gulo. Ay, teka lang, Bis. Kasi nakalaki. Excited? Adi! Teka lang. Ito, oh. Nakatalo eh. Ano na? Ano yan? Wala bang gano'n? Teka, wait lang. Wait ang battery. Teka lang, wait lang ha. Teka, ilalagay natin to. Wait lang, Be. Ilalagay pa natin, oh. Kunin mo, ate. Ayun, ate. Dito ba po? Oo, dito. Kunin mo yung battery. Kunin mo yung yun, oh. Yan. Oh my gosh, thank you, Sam. Alam mo ito. Nana. 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 May kayo ito. Yeah. Ay, ayaw ko na mag-open sleep. Kasi, wait lang, ate. Wait lang. Ayusin ni nanay, ah. Kasi, wait lang po, ah. Hindi na makapaghintay. Pagka ako. O, pero nabinibigyan kayo ni Magdadi, o, paano na yan? Asan na yun?
Isa pa sa ang bata. Ah, And maybe you want to teka. Kuha tayong ano. Kaya mo yan. Teka, kuha tayong battery. Ito. Ay, bago to. Hindi na ganon. Hindi na. Tinatanggal yata yung straw. Discruhan yan. Alin? Hindi ako kayo ng Bukas na yan. Ando no? Bukas na lang yan. Sirain lang ni Adi yan. Bukas na lang yan. Saka na nalagay natin. Ba't may ganito? Kita-charge? Hindi niya rin naman mapapaandar ngayon yan. Asan ba yung tatabog? Oh my God, Mom. Hindi na makapag-ansin si Adi. Ano nang Hindi mo silip na silip na yung bata. Wait lang po ah. Ay, okay. Wait lang. Picture na ako. Ayaw mo nang pakita. Ano naman? Ang bata lang naman yun. Wait lang ah. Dito. Tanggalin pa na niya. Wait lang kukunin ko lang. Ano? Ah, Kailangan ng TikTok. Yun lang po guys. Bye-bye. Bye-bye. Finish na.